Aadi nga yan kami, naninilip kami ni isda, mangunguha kami ni isda, karuyag ko nga ni at tungahi ako ang maglangoy, kaso di makmaram. Igintapod ko na lahat nga bata. Yan na kay wari man kita pakakuhang panilip, maka di na naman kita hininga pag-itsahang pukot. Nag-request nga ni ako kang kuya, ngahi ako nalauntay na mag-iitsa-itsa ito nga pukot. Kaso sumiring man hiya nga diri ko kuno hibabaro kay pag-aram kuno hito usa ka bulan nga hinto nga. Siya nga wari nalakpag kuan nga mag-aram hitohin pag itsa-itsa kay aabutan kita hinintuig baba daw. Iba-iba na nga ni kami himpisto kay para kami makadamuhin makukuha. Kaso good man maras good adat akadlaw yan bagaguti makuha. Ay salamat, nakakuha gan manggihap kami ni isda, di gan manggihap kami ni sisiruhon. Magkakamayada na kami ni sura. Asya ini namon nakuha nga tanan nga isda, mauli na kami kay para na kami makapagtula.